अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़हम अमलियात कोर्स सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने कारोबार और रिज़्क़ की बंदिश के हवाले से बात की थी, और आज की इस वीडियो में हम रिश्तों की बंदिश के हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर बात है कि अगर आप लोगों की रहनुमाई करते हैं और अमलियात की इस मामले को समझना चाहते हैं तो फिर आपको लोगों की ऐसी रहनुमाई करनी चाहिए कि जिससे लोगों का मसला हल हो और लोगों को सही रहनुमाई मिल सके और लोग सही रास्ते पर चल सकें। आम तौर पर जो आमिलीन होते हैं, जेली आमिलीन पीर जो होते हैं, वो लोगों को गलत गाइड करते हैं, लोगों को सही ट्रैक पर नहीं चढ़ाते। गलत गाइडेंस और गलत रहनुमाई की वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं होते, बल्कि लोग उल्टा परेशानी का यानी सारी ज़िंदगी के लिए एक मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, ज़हनी तौर पर टेंशन के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। हमारे मुआशरे के मसाइल तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उन मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला रिश्तों का न मिलना है। ख़ास तौर पर बच्चियों का मामला होता है कि रिश्ते नहीं मिलते, और ये इन मसाइल का शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जिनका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। जिन लोगों का ख़ानदानी निज़ाम कायम है, यानी अभी तक वो एक पूरे ख़ानदान की शक्ल में रहते हैं, जुड़ कर रहते हैं, उनका अपना यानी रिश्तेदारियाँ जितनी भी हैं वो उनका आपस में मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं, राब्ते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना है, तो पूरे ख़ानदान की सूरत में वो रहते हैं, ख़ानदान की शक्ल में वो रहते हैं, तो उनको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। रिश्तों के मसाइल उनके यहाँ ज़्यादा नहीं होते। रिश्तों के मसाइल का ज़्यादातर रिश्तों के मसाइल ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं कि जिनका ख़ानदानी निज़ाम टूट चुका है, जो एक घर की सूरत में एक अलहदा ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हैं। उनका कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं है, वो बिल्कुल अपने ख़ानदान से कट कर बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बस थोड़े बहुत उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, वो चाचा है, वो मामा है, बाकी कोई उनका आपस में कोई जोड़ नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, कोई मिलजुल कर नहीं रहते। तो उन लोगों को फिर रिश्तों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखें, जब किसी के यहाँ बच्चियाँ जवान होती हैं तो उनको रिश्ते नहीं मिलते, तो आम तौर पर क्या होता है कि वो उलमाए किराम से जो अमलियात का काम करते हैं या वैसे आमिलीन से जब रब्ता करते हैं तो वो उनको आगे से कहते हैं आप पर रिश्ते की बंदिश है जी, मैंने हिसाब किया, आपका हिसाब किया और मैंने आपका इस्तिखारा किया और आप पर बड़ी सख्त रिश्ते की बंदिश है, लिहाजा इसकी काट करवानी पड़ेगी। काट करना इसकी नहायत ज़रूरी है। हमें देखें, इस बात को समझना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस के मुझे अरबी अल्फाज नहीं याद। ये हदीस मैंने कई साल पहले कहीं किसी किताब में पढ़ी थी, लेकिन अब मुझे इसका हवाला नहीं याद। आप में से अगर किसी को इसका हवाला पता हो तो उसका मफ़हूम मुझे याद है कि वो इस तरह थी, हदीस थी कि जब किसी घर में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी घर में कोई बच्ची जवान होती है तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म करता है कि तुम जाओ और इसके रिश्तेदारों के दिल में ये बात डालो कि वो आकर इस बच्ची का रिश्ता मांगे। फ़रिश्ता जाता है, उस लड़की के मुनासिब किसी लड़के के वालिदैन के दिल में ये बात डालता है और वो आते हैं, उस बच्ची का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन बच्ची के वालिदैन इनकार कर देते हैं। फ़रिश्ता किसी दूसरे के दिल में डालता है, वो आते हैं, रिश्ता मांगते हैं, लेकिन बच्ची के वालिदैन जी इसका कारोबार नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो है, फ़लाँ है, ये इस तरह के मुख्तलिफ़ बहाने बनाकर इनकार कर देते हैं। फ़रिश्ता किसी तीसरे के दिल में डालता है, वो तीसरा आता है, रिश्ता मांगता है और वालिदैन फिर इसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है, जब 2-3 मरतबा इनकार होता है तो फिर अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते से फरमाते हैं कि अब छोड़ दो, इनको अपने हाल पर छोड़ दो, ये ख़ुद ही अपनी बेटी का रिश्ता कर लेंगे। तो यानी अल्लाह की मदद उठ जाती है। पहले ये अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह ने बच्ची के वालिदैन की मदद करने के लिए आसमान से फ़रिश्ते को नाज़िल किया। कितना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह ने फ़रिश्ते नाज़िल किए मदद के लिए, लेकिन इन्होंने अल्लाह की इस मदद को ठुकरा दिया। 3 मरतबा जब ठुकराया तो अल्लाह ने अपनी मदद उठा ली, फ़रिश्ते को कहा बस छोड़ दो, ये वो खुद करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो फिर टकरे मारते रहते हैं, कहीं उनको रिश्ता मिलता ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो काम उस वक्त पर, उस टाइम पर, उस मौके पर कर दिया जाए
تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آدمی اس موقع کو، اس ٹائم کو، اس وقت کو مس کر دے تو پھر بعد میں بڑی مشکلات بن جاتی، چاہے کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم تو دنیا کے معاملات میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح رشتوں کے، بچیوں کے رشتوں کا بھی معاملہ ہے۔ بچی کے رشتے کی بہترین عمر 18 سے 20 سال ہوتی ہے، یہی 2-2.5 سال ہوتے ہیں کہ ان میں اگر رشتہ کر دیا جائے تو اچھا رشتہ ہی مل جاتا ہے، بہترین مل جاتا ہے اور نہایت آسانی سے مل جاتا ہے۔ لیکن جب بچی کی عمر 20-22 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر 23, 24, 25, 26 سال ہو جاتی ہے تو پھر رشتے ملنے، مجھے اتنی کالیں آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں خواتین کے کہ ہماری عمر 28 سال ہے، ہماری عمر 30 سال ہے، ہماری عمر 35 سال ہے، 32 سال ہے، ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی۔ تو یہ مسئلے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب شادی کا وقت تھا، جب موقع تھا، اس وقت آپ نے بہانہ بنایا کہ ہماری بچی پڑھ رہی ہے، اس نے ایم اے کرنا ہے، اس نے فلاں کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، یا لڑکے کا کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے بہانے بنا کر ٹالتے رہے آپ، اور جب اس عمر سے وہ آگے نکل گئی تو اب رشتے ملنا بند ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی پاکستان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے لڑکوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر جو ابھی جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آئے، چلیں وہ اگر یہ بات سنتے ہیں یا ان کو پہلے یہ رہنمائی مل جاتی ہے تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اب اس بات کو سمجھ جائیں گے اور صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ لیکن جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے دیکھیں، ہمیں اللہ کی مدد کی دوبارہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی مدد اٹھی ہے، اب ہم نے اللہ کی مدد دوبارہ حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی مدد اسی طریقے سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے محبوب اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تو حل فرما۔ یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر گزرے، اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکلات کے وقت یہی طریقہ اختیار کیا۔ جنگ بدر کے واقعے کو آپ پڑھیں، کتنا مشکل مرحلہ تھا، وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سجدے میں گرے، اللہ سے اتنی لمبی اور اتنی طویل دعا کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اپنا سر اٹھا لیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، فرشتے نازل ہوئے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم ان مشکلات کا شکار ہیں تو ہمیں نفل پڑھ کے روزانہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو تب ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ من گھڑت قسم کے عملیات کے پیچھے بھاگیں گے، جادوگروں کے پیچھے بھاگیں گے، ان کو بتائیں گے میرا نام یہ ہے، میری تاریخ پیدائش یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، میرا حساب کر کے بتاؤ، میرا استخارہ کر کے بتاؤ، دیکھیں اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی مدد آئے گی، آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔